أحضر رفقة السيد الوالي ورفقة كل سلطات هذه الولاية فعاليات افتتاح الملتقى الجهوي لمنطقة الغرب للإعلام والتحسيس حول تعاطي المنشطات. وكانت فرصة للتأكيد على عزم الدولة الجزائرية تحت توجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة مكافحة هذه الظاهرة التي عندها أعراض ومخاطر في صحة الرياضيين وفي صحة الرياضة. والكل يعرف أن الجزائر قامت بتصدير وبإمضاء اتفاقية دولية، اتفاقية اليونسكو لمكافحة ظاهرة تعاطي المنشطات. وكانت أيضا فرصة لكل الحركة الرياضية الجهوية في منطقة الغرب الجزائري للتعرف على المخبر الوطني للكشف ومكافحة المنشطات، وأيضا التعرف على المركز الوطني للطب الرياضي. كما أيضا هذه الزيارة كانت فرصة رفقة السيد الوالي ورفقة كل السلطات هذه الولاية المحترمة لمعاينة إشغال إنجاز بعض المرافق الشبانية والرياضية التي استفادت منها هذه الولاية من خلال المخططات الخماسية الثلاث لفخامة رئيس الجمهورية. وللتذكير هذه الولاية استفادت ب 175 مشروع يقارب 6 مليار دينار جزائري. وهذه الولاية أكيد تعرف عرفت قفزة نوعية في عدة تخصصات، من الجمباز، من كرة اليد وكرة القدم، وأنجبت يعني أبطال للرياضة الجزائرية. ونحن هنا لتجديد دعمنا وتشجيعنا للحركة الرياضية لهذه الولاية المحترمة. وأود أن أشكر السيد الوالي لدعمه ولوقوفه مع قطاع الشباب والرياضة في هذه الولاية ومرافقة الحركة الرياضية من الرياضيين من أندية في عدة تخصص. يعني رعاية هذه القاعة الرياضية هي قاعة متعددة الرياضة. وأرسلت يعني لجنة تحقيق فيما يخص هذا الشأن، وراني في اتصال مع السيد الوالي إن شاء الله يعني فيما يخص نتائج هذه اللجنة سوف إن شاء الله on va vous mettre au parfum des conclusions تاع لجنة التحقيق الوزارية. لكن يعني شيء مؤسف يعني فيما يخص وضعية هذه القاعات المتعددة الرياضة التي ما زالها يعني في حالة كارثية، والمدة يعني تتجاوز 4 سنوات. Donc je pense que c'est une situation très critique et c'est une situation déplorable. Nous n'avons rien à cacher. Donc, maintenant, donc, il faut attendre les conclusions de cette commission d'enquête que j'ai moi-même donc diligentée. Et il est conscient de la situation de cette salle. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement la seule salle qui est dans cette situation. Donc, في قاعات متعددة الرياضة وقاعات متخصصة في بلدية كاين عين حجر وكاين حساسية. Il y a deux salles qui sont dans cette situation. Je pense qu'il faut enquêter, puis il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc le CTC donc a été consulté, a été associé, parce que c'est l'organe
technique qui est habilité donc à donner plus de précision sur ce qui s'est passé donc au niveau de cette salle. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas le droit de laisser une situation pareille ou de mettre de côté la situation qui prévaut dans cette wilaya en matière d'infrastructure sportive, parce que كنت في البداية أنا ولاية محترمة، ولاية أنجبت أبطال للرياضة الجزائرية وشرفوا العالم الجزائري محليا وأيضا وقاريا ودوليا. Si on a diligenté une commission d'enquête, on verra donc les conclusions. Maintenant, c'est le facteur humain. Forcément, donc il y a des décisions à prendre. Maintenant, c'est le facteur naturel. Donc il n'y a pas de décision à prendre. On va essayer de voir comment récupérer ces salles au bonheur de la population et des jeunes de cette wilaya. Il y a deux salles qui sont concernées donc, par cette situation. Sasna et je pense qu'il y a en ce moment donc une coordination كاين فيه تنسيق قائم ودائم بين المصالح التقنيه لوزاره الشباب والرياضه والمصالح التقنيه لولايه سعيده وتحت اشراف السيد الوالي وباشراك ايضا السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل يعني معنيين بتسيير وإنجاز المرافق الشبابية والرياضية في هذه الولاية. Nous allons donc on va reprendre tout ce dossier et puis l'objectif هو استدراك النقائص même s'il y a eu des erreurs, donc il faut les corriger parce que puis je pense qu'il y a des normes à respecter. Je pense que les تعليمات وتوصيات وزارة الشباب والرياضة اتجاه مديرية الشباب والرياضة على مستوى كل الولايات فيما يخص إنجاز مرافق خاصة المرافق الرياضية هو الإشراك والتنسيق مع الاتحادات الرياضية وأيضا التنسيق مع الرابطات وكل كل اختصاصيين كل التقنيين مسؤولين الحركة الرياضية سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي parce que en fin de compte ils sont les utilisateurs. الإطار الدولة الجزائرية تقوم بإنجاز هياكل رياضية وهياكل شبانية، لكن فيما يخص الهياكل الرياضية الاستغلال يكون من طرف الاتحادات من طرف الرابطات ومن طرف الأندية. Donc nous les orientations que nous donnons et les instructions les directives que nous donnons c'est d'associer donc les fédérations, d'associer les ligues, d'associer les clubs, donc d'associer l'utilisateur. S'il y a كاين مدراء الشباب والرياضه يعني ريسبكت با دونك سي ديريكتيف جو بونس يتحمل المسؤوليه تاعهم. هذا ما كان جو بونس les choses en principe sont claires. La voie donc elle est tracée. Non, je ne suis pas là pour faire le procès de ce qui s'est passé. Je suis là pour dire la chose suivante, qu'il faut faire une évaluation de ce qui a été fait d'une façon très objective. Et non, s'il y a des erreurs, il faut les corriger et dire aux gens que voilà, et dire d'une façon définitive qu'il y a un cahier de charges à respecter en matière de réalisation d'infrastructures, surtout sportives. Il y a des normes, parce que aujourd'hui, si on construit دولة تنجز قاعات متعددة الرياض، تنجز مسبح، تنجز ملعب كرة القدم. Je pense qu'il y a aujourd'hui des normes qui sont imposées et qui sont exigées. Donc, demain, donc, nous منافسة قارية ومنافسة دولية كاين هيئات كاين تقنية كاين خبراء يا دي اكسبير تابعين للاتحاديات الرياضية الدولية الفيا pour
inspecter. Donc, quand elle trouve donc une infrastructure qui n'est pas en norme, je pense qu'elle va donner un avis défavorable. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter parce que on va éviter comme ça des avis défavorables à une quelconque demande de l'Algérie pour organiser des manifestations sportives d'envergure internationale. Je pense que ça c'est pas le cas, c'est pas مش يعني هذه الحاجه تخص هذا الامر ما يخص برك ولايه سعيده لكن كل ولايات الوطن فيه استراتيجيه على المستوى، فيه استراتيجيه، فيه نظره على مستوى وزاره الشباب والرياضه باشراك تقنيين على مستوى كل إشراك وقيام بالتنسيق على مستوى كل ملاعب كرة القدم ويكون أيضا عمل تضامني بين المسؤولين على مستوى كل ولاية الوطن. Je pense qu'il y a des gens qui sont des experts. Je cite le cas par exemple ملعب حملاوي تاع قسنطينة. Il y a des gens qui sont rodés donc en matière d'entretien, la maintenance du stade. Quand il y a un souci dans un stade à Saïda ou à Bouira ou à Djaïa ou je cite comme ça, je cite quelques wilayas. Donc je pense qu'on fait déplacer ces experts, ou là on fait déplacer ces responsables pour donner un coup de main et pour travailler. Donc c'est ça. parce que يعني عندنا كفاءة وطنية ولازم نقوموا باستغلالها بصفة بناءة d'une façon constructive et d'une façon بصفة إيجابية. Voilà, donc c'est ça donc l'orientation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vous cite le cas par exemple, on a pu chanter, on a pu mettre en contact les responsables تاع الملعب حبلاوي تاع قسنطينة. Ils sont partis, ils ont travaillé sur le stade تاع بويرة. Je pense que ça a donné un bon résultat. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Donc il faut qu'il لازم يكون تقاسم الخبرة وتقاسم التجربة وضمان التنسيق بين كل مسؤولين على المرافق الرياضية على مستوى كل ولايات الوطن. Je pense que nous sommes là aussi pour, s'il y a un plus, on est là aussi pour le faire. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que maintenant, quand فيما يخص السؤال الثالث قضية الكرة, je pense que ça c'est la fédération algérienne de foot, الاتحاد الجزائري لكرة القدم est appelé donc à défendre ce dossier. défendre d'abord les intérêts, donc دفاع مصالح الاتحادية، مصالح كرة القدم الجزائرية، مصالح الجزائر. C'est ça qui est demandé. Je pense qu'ils sont aptes à le faire. وزارة الشباب والرياضة ما عندهاش يعني ماهيش مسؤولة على هذا الأمر. Mais je pense que nous avons un président, nous avons un bureau fédéral, ils sont tenus, ils sont appelés à défendre les intérêts de la fédération et les intérêts de l'Algérie. Maintenant, فيما يخص ce qui a été les violences constatées dans les stades que vous venez de citer, je pense qu'ils sont condamnables. Je pense que c'est des actes ما يخدموش يعني كرة القدم الجزائرية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة. Parce que ça reste un jeu, ça reste une partie de football. Et puis, surtout quand ça se passe entre Algériens, donc كلنا جزائريين، donc لازم يكون احترام، لازم يكون روح رياضية. Puis accepter aussi accepter comme كما نحبوا يعني
الفريق تاعنا يربح il faut aussi accepter il faut accepter aussi la défaite. Je pense que c'est pas la fin du monde quand un club perd même à domicile. Je pense que كل الجزائريين احنا كاع نتبعوا البطولات أجنبية. On voit aussi donc des clubs qui perdent à domicile, mais ça n'a jamais posé un souci. Donc je pense que ça, et puis الظاهرة هذه راهي les étrangers donc l'esprit d'hospitalité, valeurs du peuple algérien, de la jeunesse algérienne. Donc je pense qu'on doit se départir de ce genre d'actes qui ne servent pas du tout et qui ne travaillent pas le football, qui ne travaille pas le sport, mais aussi qui ne travaille pas notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes tous appelés à se mobiliser, à se solidariser, à travailler main dans la main pour protéger باش نحافظوا على الجزائر، نحافظوا على أمن الجزائر، نحافظوا على استقرار الجزائر. Voilà, je pense que c'est des actes condamnables, mais je pense que les présidents de club, les entraîneurs, رؤساء الأندية، المدربين التقنيين، اللاعبين، aussi les jeunes Ansar, donc ils sont appelés à faire un travail de sensibilisation pour éloigner ces actes dans nos stades. Voilà. Je pense que la Fédération algérienne de football, elle est intéressée donc à construire des centres de formation, des centres d'entraînement. Je pense que Saïda est tout indiqué aussi pour ça. Donc, c'est une wilaya qui mérite un tel centre, d'autant plus donc il y a une patte ici. Je pense que la Fédération algérienne de football va certainement, dans son travail de prospection, s'intéresser, je l'espère, va s'intéresser aussi donc à cette wilaya. يعني نقوم بالتصريح فيما يخص هذا الأمر. القرار الأخير في تنظيم الجزائر بمنافسة قارية ومنافسة دولية يعود إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. Maintenant, je pense que يكون فيما يخص تنظيم الجزائر لقدرات وإمكانيات الجزائر بتنظيم منافسات قارية ومنافسات دولية. شفنا كاع الجزائر نظمت في نظمت البطولة العالمية لكرة اليد في أقل 21 سنة بمشاركة 24 بلد. قمنا بتنظيم أيضا بطولة عالمية مبارزة في الصنف الشيس بمشاركة 25 بلد وبمشاركة أبطال أولمبية وأبطال عالمية. والتنظيم كان في المستوى. يوم 3 إن شاء الله الاتحادية الجزائرية للبادمنتون سوف تنظم أيضا بطولة إفريقية في البادمنتون أكابر. Je pense que nous avons aussi شفنا أيضا تنظيم عدد كبير من دورات رياضية المستوى الدولي. هذا دليل على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتطوير وترقية الحركة الرياضة الوطنية وتمكين الاتحاديات الوطنية بتنظيم منافسات قارية ومنافسات دولية وتوفر كل الشروط لضمان التنظيم الجيد واستقبال ضيوف الجزائر في أحسن الظروف. Maintenant, le reste, je pense que c'est une question qui est prématurée. Je pense qu'il faut attendre. Voilà, donc je pense que je me suis déjà exprimé sur cette question. Pour le moment, il n'y a aucune demande d'un quelconque pays, soit pour organiser, soit pour co-organiser une manifestation d'envergure internationale, mais
Le dernier mot revient à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le nombre d'opérations inscrites, le nombre de projets inscrits à l'indicatif de cette wilaya في إطار مخططات الخماسية التي لفخامة رئيس الجمهورية. C'est quand même regrettable qu'une telle wilaya n'a pas pu concrétiser donc son programme en totalité. Je pense qu'il y a une soixantaine de projets gelés. Ça, c'est quand même voilà. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des choses bien, mais ça reste encore le gel de beaucoup de projets reste quand même déplorable.